बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी कौम में कुछ ऐसे अमराज पाए जाते हैं जो ना सिर्फ कौम की हैसियत से बल्कि अफराद की हैसियत से भी मसाइल पैदा करते हैं और दुनिया में भी हमारी ज़वाल का बायस हैं, और क़यामत वाले दिन इंदल्लाह भी हमारे लिए प्रॉब्लम का मामला बन सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए हम इन नशिस्तों में उन अमराज का जायज़ा लेंगे और कुछ हल तलाश करने की कोशिश करेंगे ताकि हम दुनिया में भी सुरखरू हों और इंदल्लाह भी हमारा मामला जो है आसान रहे। पहली जो चीज़ आज हम ज़ेर बहस लाएंगे उसमें यूँ कह लीजिए कि अपनी ख़ता का, अपनी गलती का कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करना जो हकीकत में मौजूद ना हो, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हम गलती के एतराफ़ पर आमादा नहीं होते आसानी के साथ, बल्कि चाहते हैं कि कोई हमें ये कहे ही ना कि मैंने गलती की है। और गलती का एतराफ़ ना करना ये एक तरह से, अगर मैं मजहबी अंदाज में बयान करूं तो कबीरा बुराइयों में से है, और दुनिया के एतबार से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि गलती का एतराफ़ करने से आदमी अपनी इस्लाह पे आमादा होता है, और जब आदमी अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करता तो असल में इस बात के लिए आमादा नहीं है कि उसके अंदर इस्लाह हो, वो चीज़ों को दुरुस्त करे और अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करे। ज़िंदगी में आप देख लीजिए, लोगों के साथ मामला कीजिए, कोई कारीगर है, कोई काम करने वाला है, कोई बॉस है, कोई मातहत है, जब हम उसको बताएं कि तुमने ये गलती की है तो फ़ौरन उसका डिफेंसिव मैकेनिज़्म, दिफाई निज़ाम फ़ाल हो जाता है और वो कुछ ऐसी बातें कहना शुरू कर देता है कि वो एक्सप्लेन करे कि गलती नहीं है ये, बल्कि यूँ है, बल्कि यूँ है, बल्कि हकीकत ये है। इस तरह के वो बहाने आगे से तराशता है। ये चीज़ हमारे नफ्सियात का हिस्सा है, क्योंकि हम जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं उसमें हमें ये सिखाया नहीं जाता कि गलती इंसानों से होती है, बल्कि ये सिखाया जाता है कि गलती करने वाला आदमी बुरा है, गलत है, ख़ताकार है, सलाहियत उसकी कम है। हालांकि ऐसा नहीं है। बड़े लोग भी गलतियां करते हैं और कम सलाहियत वाले लोग भी गलतियां करते हैं। तो गलती का एतराफ़ अपने तय ज़रूर करना चाहिए। ये हो सकता है कि हम दूसरों के सामने बाज़ुकात ना करें, सलीके के साथ वहाँ भी करना चाहिए, ताकि आप अपनी, क्योंकि हमारी अना का मसला बन जाता है ये कि हम अपनी गलती का एतराफ़ करें। तो गलती का एतराफ़ लोगों के सामने भी करना चाहिए, दिल में भी करना चाहिए और खुदा के हुजूर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ़ दिल में ख्याल करके कि हो गलती तो हो गई, लेकिन लोगों के सामने उसका इकरार ना करें। इकरार करना ज़रूरी नहीं होता कि लफ्ज़ों में कर दें, आप सीधा कहें, ये ज़रूरी नहीं होता। आप उसके अच्छे असालीब इख्तियार कर सकते हैं। तो गलती की जो बुनियादी चीज़ है कि गलती को समझना कि मैंने गलती की है और मान लेना, ये एक मुसलमान का वस्फ़ है, एक अच्छे इंसान का वस्फ़ है। तो गलती को मानने के अलावा अब आगे जो जस्टिफिकेशंस होती हैं हमारी, वो भी सामने रखना चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन आपके काम नहीं आएगी। गलती आपसे हो गई है, दूसरे का नुकसान हो गया है, या आपने काम अपना ख़राब कर लिया है, या गुनाह कर लिया है, तीनों सूरतों में आपके जस्टिफिकेशन से मसला हल नहीं होगा। तो जैसे ही आपके सामने आपकी गलती आए, मेरी गलती आए, तो मुझे चाहिए कि मैं एतराफ़ करूं, आपको चाहिए कि आप एतराफ़ करें, और उसकी इस्लाह का अगर कोई इम्कान है तो वो होना चाहिए। जस्टिफिकेशन सिर्फ झूठा सहारा होता है। बंदा मोमिन, सियाना आदमी, समझदार आदमी, इसके लिए ये मेरे ख़्याल में नामुमकिन सी बात है कि वो गलत बात की, यानी जस्टिफिकेशन देकर गलत तरीके से अपने आप को मुतमईन कर सकता है। ये सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो झूठ का आदी हो गया हो, गलत बातों का आदी हो गया हो, कि वो अपनी गलती पर गलत जस्टिफिकेशन देकर, जिसकी हकीकत में कोई वजूद ना हो, उसको कहकर भी अपने लिए रास्ता निकाल ले कि मैं मुतमईन हूँ, दूसरा भी मुतमईन हो गया। ऐसा नहीं होता। और ये भी याद रखना चाहिए कि फ़ाल्स जस्टिफिकेशन जो हैं वो दूसरों को पता चल जाती है। आप जब आदत हो जाती है हमें फ़ाल्स जस्टिफिकेशन देने की, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल जाता है कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, दुरुस्त आदमी नहीं है। तो इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। जो गलती का एतराफ़ है वो 3 अगले इक़दामात की बुनियाद बनता है। जब भी हम गलती का एतराफ़ करते हैं तो 3 काम हम करने हमारे लिए मुमकिन हो जाते हैं। पहली बात ये कि हम गलती का एतराफ़ करने के वजह से इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी इस्लाह कर सकें। अगर हम गलती को नहीं मानेंगे तो इस्लाह नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्कान बन जाता है वो ये होता है कि हम
اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کے نتیجے میں ہم اس کی تلافی کر سکتے ہیں کہ جو کام نقصان ہو گیا ہے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اگر غلطی کا ہی اعتراف نہیں کریں گے تو تلافی نہیں ہوگی۔ یہ لازمی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو، تیسری جو چیز ہے غلطی کا اعتراف، وہ ہمیں توبہ پر، مذہبی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو توبہ پر ابھارتی ہے۔ غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری عادت ہی ختم ہو جائے کہ ہم غلطی کا اعتراف کریں تو پھر ہم توبہ سے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ ان کے اسباب بھی جان لینے چاہیے کہ ہم غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کرتے۔ بہت ساری عوامل ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک یہ کہ میری انا آڑے آ جاتی ہے، تکبر، کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر دوں، اپنی غلطی مان کر دوسروں کے سامنے نکو بن جاؤں، یہ پہلی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی دباؤ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اب آپ غلطی کریں گے تو وہ جاب سے نکال دے گا، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ یہ سبب ہو سکتا ہے کسی کے ہاں، تو یہ جب سبب ہوگا تو اس کے لیے پھر سلوشن نکالنے چاہیے۔ انسانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے چاروں طرف جو کچھ ان کے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو کبھی بھی اخلاقی معاملے میں نیچا نہ لے کر جائیں، وہ سطح بلند رہنی چاہیے۔ مثلا ہم نے فیصلہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا، بس زندگی بھر نہیں بولنا۔ اب جھوٹ بولنے کے جو نقصانات ہیں کبھی ہو سکتے ہیں، غلطی کا اعتراف کرنے کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ حکیمانہ قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اچھے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولنے لگ جاتے ہیں یا غلطی کا اعتراف نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایسے حکیمانہ غور و خوض کے بعد اپنے لیے کچھ راستے نکالتے ہیں کہ میں سچ بھی بولوں اور نقصان سے بھی بچ جاؤں، میں غلطی کا اعتراف بھی کروں اور نہ دوسرے کا نقصان ہو نہ میرا نقصان ہو۔ تو یہ لازمی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم راستے نکالنے والے لوگ بنیں، نہ کہ جھوٹ بولنے والے۔ جھوٹ سے بچنے، غلطی کے اعتراف سے گریز کرنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غلطی کا اعتراف اس طرح سے کریں کہ جس میں ہمارے اوپر ٹھیس بھی نہ پہنچے لیکن دوسرے کو نقصان بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم، جیسے میں نے کہا کہ تلافی کرنے کا بھی امکان پیدا ہوتا ہے غلطی کے اعتراف سے، تو اگر ہم غلطی کا اعتراف کر کے دوسرے کی تلافی نہیں کر سکتے تو یہ ایک کبیرہ گناہ بن جائے گا، کیونکہ اس کا نقصان ہم نے کر دیا ہے، مال کا نقصان کر دیا ہے، جان کا نقصان کر دیا ہے، تو اس صورت میں وہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا۔ تو قرآن مجید میں جن لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ لوگ ہیں جو غلطی سے نکلتے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، جیسے ہی غلطی واضح ہوئی فوراً اعتراف کر لیتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مغفرت کا ہوگا۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو ہماری قومی شعور میں اس طرح سے رچا بسا دیا گیا ہے کہ ہر فرد اس کا شکار ہے، میرے سمیت ہر فرد اس کا شکار ہے۔ تو ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی عادت ڈالنی چاہیے۔ غلطی کا اعتراف ایمان ہے اور غلطی کا اعتراف نہ کرنا کفر والی حالت ہے۔ یہ میں سنجیدہ طور پہ کہہ رہا ہوں، مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا، کہ اس کی حقیقت یہی ہے۔ غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا نہ صرف انفرادی، نہ صرف دینی، بلکہ قومی فریضہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔